Atong tubagon karon ang chat sa usa ka Romano Katoliko nga si Chris Balayan nahanungod sa ihang claim nga ang Romano Katoliko kuno gitukod Ginoong Hesus. Mao kini ang ihang chat sa ako Kamu kabalo man di ay mo research, i-research ang Katoliko sa Google, sa Mita, naa pagyoy isa kalimot lang ko. Tan-awa kinsa ang nagtukod sa Katoliko, hawd man di ay ka mag-research, i-research na para mahibal-an og kinsa ang tinuod. Para makasabot ning atong mga higala og igsuon nga mga Romano Katoliko, atong adtuon sa Google og pangutan-on si Google kung kinsa ang nagtukod sa Romano Katoliko ug asa kini nga source gikuha ni Google. Atong pangutan-on si Google. Ani na kita karon sa Google mga kahigalaan mga kaigsuonan, busa atong i-search diri kung kinsa ang nagtukod sa Romano Katoliko. Who founded the Roman Catholic Church? Ako aning gi-search ganiha. So niya ang maong resulta mga higala. According to secret tradition, the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Niining bahina, haskang lipaya sa mga Romano Katoliko, kay kuno gisulti jud ni Google nga si Jesus Christ ang nagtukod sa Romano Katoliko. Apan ang dakong pangutana karon, asa kana gibase ni Google ang iyahang statement? Kung atong tan-awon sa maong binalan mga higala sa maong nakasuwat, giingon diha nga according to secret tradition. Wa gyud giingon ni Google nga according sa Biblia. Kundi according sa secret tradition. Kinsa maning secret tradition nga gibasihan ni Google mga higala sa ihang gisulti? Atong i-click ang maong website sa Wikipedia. O ania ang nakasulat. According to the tradition of the Catholic Church, it started from the day of Pentecost at the upper room of Jerusalem. The Catholic tradition considered that the church is a continuation of the early Christian community established by the disciples of Jesus. So, ang gibasihan di ay mga higala sa maong statement ni Google nga ang Roman Catholic Church kuno gitukod ni Kristo, walay laing gibasihan o gikuhaan nga source si Google gikan ra usab sa tradisyon sa Romano Katoliko. Maoning wa nila masabtan mga higala, unya gusto pa nila nga ipatuo sa atoa, ipadawat sa atoa kung unsay gisulti ni Google nga ang gibasihan ra man ni Google kung unsay gitudlo sa Romano Katoliko. Wala gyud magsulti si Google mga higala nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Busa, ang statement ni Google mga higala dili angay natong tuhuan, kay kung tuhuan nato na sama ra na nga nituot ta sa pagtulunan sa Romano Katoliko nga wa gyoy basihan sa balaang kasulatan. Karon ato nasab adtuon si Mita, kay gusto man niya nga ato kung pangutan-on si Mita. So ari diata kang Mita mga higala. Mita. Asa naman ka Mita? Atong pangutan-on. Who founded the Roman Catholic Church? Atong pangutan-on si Mita. Matod pa din hingmita mga higala. According to Roman Catholic tradition, Jesus Christ founded the Catholic Church. So asa gihapon gibasi ni Mita mga higala ang iyahang pagsulti nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo? Gikan ra gihapon sa Roman Catholic tradition. Asa ang mga sources nga gikuhaan ni Mita niini? Kung atong basahon dinhi sa ubos, for more information, di nakabutang mga higala ang ihang gikuhang basihan. Catholic Encyclopedia, Vatican official website, of the early Christian Church by Hans Litzmann. So niini nga statement ni Mita mga higala, walay laing gibasihan. Si Mita iay
walay laing gibasihan si Mita kundi gikan ra usab sa statement sa mga Roman Catholic o gikan sa Roman Catholic tradisyon. Klaro mga higala nga ang gisulti ni Google ug ni Mita gikan ra usab sa pagtulunan sa Romano Katoliko ug sa ilhang tradisyon nga pagpanudlo. Wala kini mahaom ug wala kini nakabase sa balaang kasulatan nga mao ang basihan nato sa kamatuoran. Ang paggamit sa mga Romano Katoliko diha sa Google ug ni Mita sa pagpamatuod nga kuno ang Romano Katoliko gitukod ni Kristo usa ka self-serving reference.